तो पिला माने आज आम आलोचना करवा तुम +3 5th सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स जो रही तुम डीएससी पेपर 2 ये डीएससी पेपर 2टा पिला माने तुम देजी मॉडर्न ओडिशा विषय ए पेपरटा कौन रही पिला माने ना हिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ ओडिशा हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ ओडिशा सेकेंड डीएससी 1 गोटे अच्छी एटा डीएससी 2 ये डीएससी 2टार तुमको देजी कौन ना यहाँ तुम मॉडर्न एराटा देजी मॉडर्न एराटा कोटा ना तुम स्टार्टिंग रू जिते मॉडर्न एरा है मेडिएवल एंड होगी जो मॉडर्न एराटा स्टार्ट हम से तुम देजी डीएससी पेपर 2टा ये देख पिला माने तुम फास्ट देजी देख 4टा यूनिट एटा यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 अच्छी आउ दुटा ये जो यूनिट 1 रो देख 3टा देजी 1 2 आउ 3 ये 3टारू तुमको बहुत गुड़े क्वेश्चन बाहर देइछि जमारू 3टा किंतु एथरे तुमर गोटिए गोटिए माने लाइन रो 3टा 4टा लेखाएं क्वेश्चन बाहर तेणुक तुमको यही सब बहुत डीपली जाकि पढ़ाई पड़ो कहीं ओडिशा हिस्ट्री रो मटेरियल्स बहुत कम रहे किंतु आपको जानापी पड़ो कहीं क्वेश्चन तुम आसो हरिहर पंडाकर गोटे बही अच्छी पिला माने सेटा पढ़ो नहले आउ गोटे तुम बही अच्छी 3 ऑथर वाला बुक सेटा को पढ़ो से दुटा भल माने बही ये जो मॉडर्न ओडिशा भल देइछि से दुटा पढ़ले तुम सब जिन जापर हरिहर पंडाकर तो ओडिया भाषणटा अच्छी किंतु तुम माने हरिहर पंडाकर तुम ओडिया जो लेखाटा अच्छी ओडिया बुकटा पब्लिश होती किंतु से जो 3 ऑथर वाला बुकटा सेटा तुम नाही ओडिया रे तो तेणुक तुमको जो बही मिलूँ ताकू देखिकी पढ़ आउ यही सब को जानापी चेष्टा कर तो आमर मेन टार्गेट आज कौन रोजे यही जो एत सारा टॉपिक देइछि से भितर तुम को गुड़ा इंपोर्टाट रही मुझे गुड़ा आलोचना करी तुम्हें ताकू पढ़ो आउ मन रखिबो माने कहवाक गले तुम आज सिलेक्शन आम करवा कौ गुड़ा तुम गुरुत्वपूर्ण रही से गुड़ाक मुझे कहीदेवी तुम्हें ताकू पढ़ो फास्ट देखना देइछि तुम यूनिट 1 रो अफगान कॉन्क्वेस्ट एंड मोगल रूल इन ओडिशा एडमिनिस्ट्रेशन तुमर जो अफगान जो माने तुम अफगान एराटा थिला अफगान माने तुम जो अटैक करथिले ओडिशा को ता परवर्ती टाइम रो तुम जो ओडिशाटा सेटा को तुम एथरे देइछि माने अफगान कॉन्क्वेस्ट माने अफगान माने केमती तुम कॉन्क्वेस्ट कले आउ तुम जो मोगल रूलटा जो ओडिशा रे केमती चलिला बेसिकली तुम एडमिनिस्ट्रेशनटा सेटा देइछि सेकेंड रो देख देइछि पिला माने मराठा रूल इन ओडिशा एडमिनिस्ट्रेशन तुमको ये एडमिनिस्ट्रेशन रो जो टर्म गुड़ा रही ताकू तुम भल भाव मन रखिबो दीटार देख देइछि तुम अफगान रूल भी देइछि कोन ना एडमिनिस्ट्रेशन मराठा रूल भी देइछि तुमको एडमिनिस्ट्रेशन अफगान रूल तुमको बहुत कम सोर्स मिलिबो तेणुक तुम जब मराठाटा को पढ़ी दौच यहाँ तुम हेल्पफुल रहिबो कहीं मराठाटा तुम सब जिन पाइब आ मराठार जो एडमिनिस्ट्रेशन जो टर्म गुड़ा से भी टे इजी रहिबो जोड़ा कि तुमको मन रखापी सहज हम तापर देख देइछि ब्रिटिश ऑक्युपेशन एंड इयरली कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन लैंड रेवेन्यू तापर देइछि गोटे सॉल्ट पॉलिसी जेल एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ गोटे देइछि देख ब्रिटिश ऑक्युपेशन एंड इयरली कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन माने तुम जो ब्रिटिश ऑक्युपेशन स्टार्ट कला ओडिशा रु कॉलोनी जो बनैला तार एडमिनिस्ट्रेशनटा कौन थिला आउ लैंड रेवेन्यू जो तुम परमानेंट सेटलमेंटटा होता से ओडिशार भी केते भाग तुम से जाऊला तो ओडिशार को को एरिया जाऊला एवं तुम जो लैंड रेवेन्यू हवा द्वारा कौन कौन सब मेरिट डिमेरिट होता ताकू तुमको टे मन रखापी पड़ो सॉल्ट पॉलिसी तुम समस्ते जानी सॉल्ट पॉलिसी विषय आउ रहा जेल एंड पॉलिसी एगुड़ा तुम जो आमर मॉडर्न इंडिया पेपरटा पढ़ी सेटा को बास पढ़ीदेव तुम पूरा क्लीयर कॉन्सेप्ट क्लीयर हो देन तुम ओडिशार जो जो नेम गुड़ा ये आसो से नेम गुड़ा को मन रखीदे तुम यहाँ क्लीयर हो तो यही तुम इंपोर्टाट रही मराठा मराठा क्वेश्चन आसो अफगान भी क्वेश्चन आसो मराठार भी क्वेश्चन आसो तेणुक तुम मराठाटा को पढ़ीदेव मराठाटा को पढ़ीदेल देन यही तुमको परमानेंट सेटलमेंट तुम पढ़ीच माने परमानेंट सेटलमेंट तुम जहाँ आसिले भी तुम लिखिपार आउ रहा सॉल्ट पॉलिसी जो सॉल्ट पॉलिसी विषय तुम पढ़ीदेव आउ जेल जो पॉलिसी रही ये सेम रहा ओडिशारू तुम गुरुत्वपूर्ण नेम केते जनकार अच्छी से गुड़ा टे मन रखीदेव बेसिकली मुझे कहि तुम मराठाटा को पढ़ मराठाटा हूँ गुरुत्वपूर्ण तो ये इंपोर्टाट लंग क्वेश्चन तुम मराठाटा पढ़ीदेव मराठाटा पढ़ीदेव माने तुमको रूलर विषय पचार नहीं सी पचार एडमिनिस्ट्रेशन ये 3टा जाकर एडमिनिस्ट्रेशन पचार अफगान कह मराठा कह तुम ब्रिटिश कह 3टा जाकर तुम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ो एडमिनिस्ट्रेशन तुम खास करके किए कौ पदवीर थिले आउ से पदवीटा को कौन कह जाऊला यहीटा को तुमको मन रखार अच्छी देन यूनिट 2 देइछि देख रेजिस्टेंस मूवमेंट घुमुसार रिबेलियन पाइक रिबेलियन रिवोल्ट ऑफ 1857
ଏଇଥର ତୁମକୁ ଘୁମୁସର ରିବେଲିୟନ୍ ଆଉ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ 1857 ବିଦ୍ରୋହ ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପେପରର ପଢ଼ି ସାରିଛ। ଘୁମୁସର ରିବେଲିୟନ୍ ଆଉ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇଜି, ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ସବୁ ବହିର ପାଇଯିବ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ତୁମେ ପଢ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି କେଉଁଝର ଆପରାଇଜିଂ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ବହିର ଥାଏନି। ଯଦି ତୁମର କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିବ କଲେଜର, ତୁମ ସାର୍ମାନେ ଯଦି ପଢ଼େଇଥିବେ ତ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ପଢ଼େଇଥିବେ ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଝର ଅପରାଇଜିଂ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ସର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ ଆଉ ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଘୁମୁସର ରିବେଲିୟନ୍ ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବ। ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହି, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହିଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଯଦି ତୁମେ ପାରୁଛ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ପଢ଼ିଦେବ। ତୁମେ କ'ଣ ନା ଘୁମୁସର ରିବେଲିୟନ୍, ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ ଆଉ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହି, ଏଇ ତିନିଟା ତୁମେ ଆରାମସେ ପଢ଼ିଦେବ। ଆରାମସେ ତୁମର ଏଇଥିରୁ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଘୁମୁସର ରିବେଲିୟନ୍, ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛୁ। ତୁମେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ, ବେସିକାଲି କେତେଟା ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଯେଉଁ ସିଏ ଜେଲ୍ର ଥିଲେ ସେ ବିଷୟର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ କରିକି ଜେଲ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିଦେବ, ଦେନ୍ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଫେମିନେ, 1866ର ଯେଉଁ ତୁମର 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ବି ତୁମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବ। এইটা লং কোশ্চেন যদিও আসবনি কিন্তু এটাকে তুমি পড়িথিব কাইনা যে ফেমিনে পড়িযাଏ যে সেই সময়ের তোমার ফেমিনে কমিশনর কিয়ে ଥିଲେ এইগুলা কোশ্চেন আসব সেটাকে তুমি পড়িদেব 2 মার্কিয়া। তাপরে ଦେଇଛି দেখো গ্রোথ অফ এজুকেশন এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট। ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্টর তোমার আসিଯିବେ ବହୁତ ଜଣ, ଯେମିତିକି ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ଆସିବେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଦେନ୍ ତୁମର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ଥିଲେ ଲେଖକମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଯିବେ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଭାଷ୍ଟ ସିଲାବସ୍ଟା ପିଲାମାନେ, ତେଣୁକରି ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ତୁମେ ଏଥର ଯେଉଁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ରହିଲେ କି ଆଉ ଯେଉଁ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଡର ଆଉ ତାଙ୍କ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ମନେ ରଖିଦେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ୍ ପାଇଁ ଘୁମୁସର ରିବେଲିୟନ୍, ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି ତୁମର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଏଇ ତିନିଟା ପଢ଼ିଦେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେରିକା, ଏଥିର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ନେମ୍ ତ ମେନସନ୍ କରିନାହିଁ, ତଥାପି ବି ତୁମେ ଖାସ୍ କରିକି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆଉ ଯେଉଁ ତୁମର ରହିଲେ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଲିଡର ମାନେ, ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବ। ବାସ୍ ଏଥିର ତୁମକୁ ୟୁନିଟ୍ 1ର କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ନା ଏଥିର ତୁମର ମୋଗଲ ରୁଲ୍ ମରାଠା ରୁଲ୍, ଦେନ୍ ତୁମର ଏଠି ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ 2ରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଏଠିର ତୁମର ଘୁମୁସର ରିବେଲିୟନ୍ ଆଉ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍। ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 3ର କ'ଣ ଦେଇଛି ତୁମର। ତାପରେ ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ 3ର ଦେଇଛି ତୁମର ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, ତାପରେ ଦେଇଛି ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଦେନ୍ ଦେଇଛି ତୁମର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ଟାକୁ ଭୁଲିଯାଅ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତୁମର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ମାନେ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ହେଇଥିଲେ, କିଏ ଲିଡର ଥିଲେ, କେଉଁ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, এইটাକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେଉଁ ତୁମର ସେପାରେଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ତୁମର ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାଟା ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, এইଟାକୁ ବି ତୁମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତୁମେ ସେଇଟା ପଢ଼ିପାରିବ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ଏ ବର୍ଷ ବି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ଟା ମନା କଲି ଏଇଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଡିପ୍ଲି ଯିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ତ ତୁମକୁ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ କ'ଣ, ଆଉ ଉପରେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତୁମକୁ ପୁରା ଡିପ୍ଲି ଯାଇକି ଏଟାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ଏଥିର ତୁମକୁ ବାସ୍ କେତେଜଣ ନାମକୁ ମନେ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ଇୟର୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିଦେଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଲେଖିପାରିବ। ମୋ ମତରେ ତୁମର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଯଦି ପଢ଼ି ଦେଉଛ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଏଇ ତିନିଟାରୁ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟା ପଢ଼ି ଦେଉଛ ଏଇ ଦୁଇଟାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟା ପଢ଼ି ଦେଉଛ ଏଇ ଦୁଇଟାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ବାସ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତ 5th ସେମିଷ୍ଟାର ହେଲଣି ଜାଣିଥିବ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଆସୁଛି। ଏଇ ଦୁଇଟାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ମାନେ 1, 2 ଆସିବ, ନହେଲେ 2, 3 ଆସିବ। ଯଦି ତୁମେ 1କୁ ଟୋଟାଲ୍ ସ୍କିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ ତୁମେ 2, 3କୁ ପଢ଼ିଦେବ, ବାସ୍ ଏତିକି। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ତୁମର ୟୁନିଟ୍ ଆଇଭି। ୟୁନିଟ୍ ଆଇଭିର ଦେଇଛି ତୁମର ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ମର୍ଜର ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟେଟ୍। ଏଇଥିର ତୁମର ଯେଉଁ ଦେଇଛି କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ, କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ କିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ এইটাକୁ ମନେ ରଖିବ। ମର୍ଜର ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟେଟ୍ এইଟାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମର ଆସିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, এইଟା ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ପଢ଼ିପାର, ନହେଲେ ୟାକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିପାର।
यही जो दुटा देती क्विट इंडिया मूवमेंट आसे क्वेश्चन तेणुकर तुम क्विट इंडिया मूवमेंट को पढ़ीदेव तुम जेहेतु ये पेपरटा तुम मॉडर्न इंडिया पढ़ुच तो ये तुमको बेसी कष्ट हेनी तुमको बास खाली केतरा माने ओडिशार जे माने पार्टिसिपेट करथिले से मानकर ना गुडा मन रखिदेव आडिशार कौ प्लेस रु केमती हेइथिला से गुडा मन रखिदेव ना ये पेपर आ किछि नै बुझीगला। तो यहाँ तुम जी मु लंग क्वेश्चन कहली प्रायतः ये बहुत गुड़े क्वेश्चन बाहरी 8 ରୁ 10टा लंग क्वेश्चन बाहरी तेणुक तुम्हें ताको एबेठू प्रैक्टिस करो जदि किसी एथर डाउट अच्छी पिला माने मते कमेंट रो कहबो वीडियो जदि भल लगी गोटे लाइक करिवो शेयर करिवो सब्सक्राइब करने जमा भी भूलबनी। थैंक्स फॉर वाचिंग।